أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وسراجنا وقرة أعيننا ووسيلتنا إلى ربنا أبي القاسم الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحكي لنغلو لمرلا كوني مالو بالكونتون بجمع سالكولا لانسر سالكولا دولا ساتي لجام mbe ala tarala fasen na batol muta fasen junubul khafari fasen hakil nyima dimma na dunia sambanyato anin na alkiyama hero soto nyato mbe ala tarala fala men se la banku nyima dimma mbe ala tarala falmen se dunia ni alkiyama hero dimma almo kelam bele deni o kola na hakilinga lu fenfen ni natulo benna ni tem kuma kanga fahamuno itata ke jahangati man ke jahangati katara be jahangol ma membe jawo janni nasen kuma kanga ime ni kuma kanga itata shama et les réseaux sociaux là aketa a modèle ou modèle di balbele denin konton na balinya contrôle na hakilinya contrôle ba fala lenka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. O kola na hakilinga lunga la hido men dialuma wala mu ngalahido men dalma wala mu konoto dia seke nyamenna konoto dia alhalamen bala nga wal hadada mutale mbafe hanawole la jokki bitugun insha Allah man sofa ala foni sirato itafo nga ala tarale nko fase wakati dimma nsake no wato men kolla alhamdulillah rabbil alamin ala bata wato nyindima o kamala ntafe wato ngakori mawo tine soto o kamala ngadonya sfale na sumu tambe ba hokonla na hakilinga lu harafo dolto nse hakili di nyo homma harfo mento wala joti senyin kem falen mohomo ni halon hafoko kumoyi nafa balele sa partager alko barajo se simo kuta barajo fonse denga barajo la alko hero asimo kuta fanama hatu nakilinge wakati lelabi wakati sangar liba mwaka hakili tulebetege mosi hakili tubetege hatugo atala fang ajja wa jalla ala foko ya ayuha alladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ahtadaytum akobe hi kumo gere ite fanga sikisi nyamenna iho gero ke betege ni jereta mohamed betinyaro la mohamed bata silobula mohamed te kando kan wala kanda baliya wala ala kuto ayan katame shi tema lan sharati ni te be sila kende kan ifana mi bula ila wiwayo to ifana mi bula ila shilo kan ifana man bula ila wayo kono tare
o kamala mo si kuma gele bi betege sakodun kumen be den ni atala temo la mo so jere de ini atala temo hatugo mbe kushi amanto na kilingalu dunia ko lelmu de imma akenti dunia nafuluko imma akenti dunia bunya imma akenti dunia toho bar mo be kuwo kuto isa ala gasisi gigi o hani betege ninga akoro shibi dunia kon la ni ha fitino be dingramento ni ha to sigi afan kilinga be misilme dingra misilmol dron o lebe nyohonna munna inta ala la sariyanga la baraka ala ko ye ki ha mentuji into sonni wala tulaji atala duna ala hido taye ala la hido ina ha to situku menka ki ha menke afanan satake ni moke e halon ha fuko la hidin tini atala tema la hiro si antini atala tema donc kamala ni ngala sa ni nga yemeni jamano la sahaten tib kafirun teje bombarde kantende muslimolu adrapo mtarin jamana membulla wal arabi sauditi wolle be muslime dingal fakan nombi amushuninke ibi fakan al halu beto donc muslimol si hakilo tu betege mbata do for réseaux sociaux fanna koto problème membe réseaux sociaux la hakuma nyohonye alnyante nyohonna nyakete fulo la hijabo wonteje wala nyakete fulo la horomo wonteje donc musol se kuma ishagola kel se kuma ishagola diningal se kuma ishagola nyon horomo mense kenal bota jeto wonte tarlaje wodolbe je ni bota jeto et même fois la réseaux sociaux local men si koti jeto men hanya fola o réseaux sociaux masibo le be firfirla na abat asetania batabunya barisa yoko ngafo nyamenna al-Akhdari tugo rahimahullah ta'ala ako mukallafo yenne wa alla yaf'ala fi'lan wa la yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi ako mukallafo man kan fi kala fi halon atala ko dinyin koto idungala atala ibe al halaw al halato atala nyabila abe tibawkan to abi shuruveri voilà kana alayka raqiba atala bi shuruveri yelma nya ababe kalama ibe men fola abakalama ibe men tuli kono abakalama ibe fen ninto atala abakalama na kilinga du nim barata ala sharia la ala ha fonye nyamen na be gereta be hitte ima fankata gere problème munte shiala bare alhamdulillah rabbil alamin tuma dobe je donni insha hakilo di nyohoma mbeso wala mu moto folo sana ngaduna nasihato kuma kolla folo atala aja wa jalla ako alam ta'lam anna Allah ya'lam ma fi samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min nazwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم أتلاكو أفو ألماني لون بكاتلا أتلبي سانغنين بانكو كونوكو كلام أكو غلو متراجي ألمي فنتوفو ألمو سبا fala halon kala manani nyoho dal be fem fon fala tara bakal mali al mo holulu me kutofo al hanyi lo kala la mal woro nyohoti al mo fula me kutofo ala la mal saba nyohoti ikili me ku decide famma ngane kurunka ngane nyimaka ya halo kala bi da feleje wala ka ko wala adna min dalika minga dowoto wala akthar nun te minga shawti mo woro la mo saji mo kononto ikengalo kala ku kuto siti nali mo konti memmu natul ko lulu lemba woro nyawa bele jede o mu jonti alimul ghaib wa shahada wa kammala atalako wala tujadil alladhina atalako no kalkamonu sinin abena la lonna da alla baro nyimbe kinala alkamonu sinin dum na hakilin saji dingiranta no mutum ya baro menke ije makiti la walla
وكمل أتلك ولا تجادل الذين يقتانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أيو ينسى مغسلا بيتك ناكلين أتلك kila kani mol kana nyohom masaban saban kumoto men bi fanga jamfala e be jamfato sitika keti en kibe mo holle nyamane ne kay be ala le nyamane ne kay idum ba keli fangalla atala dun ko mo sifa mandate jamfantungo junubi barla mandiaye akibi no na mo hol ma akolike ibe no na kumol tofo ibe kugande kurmol tale famma idum minu hunno atala bi fele itumbe nyohon jela gulloto shoto atay sigi diboto agulloto siti kula memandi atala sababu nujulo balale bare ngalon ko hukumo laminti ama bebe la nyina kito be borla la han alkamunu shidi foni mo be balu kolla foni dunya balurin abe kito borla le walakin na hakili ngalu nte be men fola la mer la kunyma beye alen nga silan alenya alen nga mbore ala tanoluma alen nga haramu domo dabula alen nga sobo haramu kolla ninyo ndamatema ala ha men haramu domo buloma ana ala ha men haramu nyini no buloma ali ngan shobala akomo fitnol bakoma atala la hankato hasia ala ile hankato hasia ala la junudo hasia atemol kele femenna ntamitala to na wal hadado to o kamala babi na baro be shari kawandi bola be shari harafula be shari be nyonna lila al halu beto bar nyonna linya adabo men bala dajigo nyima men bala kenya men bala wolle be wollenten basan nina nyonna liye la betege wal hatugu mutako folfolo akam men kelementi wolmo londi koti jahango muta ku fola molti wala ke nsenyin fale ntolna tala kuti jahangolu surtout tubangolu mbese de hamemuta wolmo hambe mbala kitabul tebe ya hagero men ke dunia tetego into bemba la kitabo o bemba do la kitabo into mo karmo kutubo rahimahullah ta'ala o nganne natale mbatao o ita la kilinte flante nko nga kafunyoma aba aikela le ko balko nganne sene nyonye nga hero nganne nyonye kilinkana mbita kunna wala ke mballa lo na hambi alko alsaba kalma nimmen lafta ise kafu mangade ngam bemba la kitabo tebe ngalondi ko ke mutakoti mfani mbembala kumeita dunia la mfana ngawolo nyato ngawoita dunia la nga dunia dinya sobo dunia dinya wale bata dunia la jutu jahangulma wakamala wala ke mbafe hana wala hadala bambi nyonna lese kenyadi yala njake kan nyame na reso social la Facebook la WhatsApp la reso social to la yala akenya aljenti ba wala ke mbafe ngana alfal la bangi kan altilonna la bangi kan katarbe kila la hadithul sallallahu alaihi wasallam katarbe atondi atala ajja wa jalla o fanga menganda o menga sharia ngalan koto o menga silo lan koto ngakanta amala silo menna wa hafo nyadi ko nga nyohon na li nyadi inshallah mbafe hadoni nyati folto matana hadisa banyi ntina wala hadatan mi bawo konla o mu hadisa jamanti wala mutamimu dari la hadiso matafa hafo sai baba mo lulu menga hadiso enfila hafo ko kila sallallahu alaihi wasallam akoja menaka ad-dinu an-nasiha ad-dinu an-nasiha ko dino muntihi kono to dia nyo honye mata kono to dia fa nan ko to fale wala mu hije ya nyo honye membi kono iho fodoye ila fita hake nyamenna anyimato iho fodoye masibo inyabe do latanato iman la fita hatta noto ya fa fa nyal ko kana tarata noto donc o kamala nata wala fodu lalien mbata nya sifa ha fo mosi kono to dia tala nyaadi azza wa jalla mosi kono to dia kila mo wala nyamenna katabe muhammad sallallahu alaihi wasallam mosi kono to dia kitabul la ko to nyaadi mbata o nyasfa mosi kono to dia dino nyato ngole nyaadi mbata o nyasfa memito sine amatun nas mohotolu ibari ngadu ina hakili ngadu ikule de nyogolu ikumuta nyogolu isigi nyogolu ini wolu setambi kono to dia nyi to nyaadi ya kan
daji go jaman lo lawul ma ya kai la kono to dia na bara la ini wolte ma nyadi bi mbafe nganan lo le kan donni mbata nyimfo hafo hanyon nali ko farlu kifaya to lemu lonna tata wol kan ko farlu kifaya to lemu lan sharti nimmo kutabe ye memba keka nimmo wonte je fite amita ma farlu aynolati o kamala menala wo dalilo o dalilo dole kan ba konta diani ngay fola hafo muslimi hakko dole mum mo woni muslimi nyo tema sakodu na tata nyini fe ki halali atata la sugla ko foyen atala konta filo foyen atata nyini fe fisa ka wandi abata kima yaka ne haka wandi hakko le bata de la won mutugo ato kila ko le hadisho ko ngam fo na wala data mi bawo kon la ko iza stansaka fansahu na i konto dia nyini fe ki halali o kamala bari kila la hadisa bani sallallahu alaihi wasallam alladhi rawahu muslim kila ko jammen abu huraira la hadisho kolla ako jammen na ko marra minkum munkaran falyuqayyiruhu koni menga kujalto konko kumen manyi aman kankela ala man songama koni menga dia aluto falyuqayyiruhu ko mo ho hamayrema biyadi abulola na hatara wole sembo bitala ako fa illa miyastati kuna tugo man no wala fa bilisani ka ngala wala muyaka woni mabo nonte yi bari ngala deki e hakuma kwaye ala ni fa illa miyastati ni mem man noto ali mutinyaro reti ba ite mama yele man bulola e mama yele man no ngala mu fotaje hihide ila de wala mu ite la baro tino mutu ala kila kole fa illa miyastati fa bilisani fa illa miyastati fa biqalbi ki de yaki sonnemela hatugu ni tata fo kibe kumalato ubi bat ibitala man kudo le baralato wo fitino fan kana ta siaya fitina men fa be bularenti donc itala kumo wala ubi la barado ta o ko to kiba kala ubi ibata ben na force la ile kuta ben force la wala wonya yala o meta tinyaro kutake menga jahu tinyaro menje bularenti no keta eje judu bi bal sut la atugo atala mi momo forcé ki hakulali kuta benga ke al halato me ite memme akolo ko kila sallallahu alaihi wasallam ko hakote ben ya hatabe ibulo la folo ni sono ko ni miano ya habulo tuyo batabo itama e kana fo wuto ki ba forcé le bulo la tebe no la wala mi ko mansa kuna ngol menke amol pini amol blaka shola amol goshi donc ana tongoti mensa ke mola ko dabluka donc masakunda la baro moti anin sembo Mohamed la satel konda voilà natra o sembo ditala itata fo kibo kela yala o men nati nyaaru kutati menga sietela menga siati nyaaru tije mentena donc ni tinyaaru kutata na menga jahuoti yala ko iye na junubol soto bata kila faranso sallallahu alaihi wasallam pasama fo kiaoke voilà itala kito bata bono ajenta minto ni se kumano yakuma voilà ila kito yeno na butugu wala mitama itala baro tibutugu comme kila sallallahu alaihi wasallam wala ba kalman tolti ni ita men na kito yenta kuma dingira ni yalo kila kumo antena na fadunna ila kito bata botu ita me amaile mano sembentila iba amaile mano anentila ila kito yenta minto hide hakoko itala kito yenta nonne hatu ni tata kibe kumala ubi tata kiba kele sembola no se ta tinyar kutanati menga jawdo nyiti o conséquence mo ka yakilo tlo non kude wala ke kila la hadisho ni muhajir sa betege aha mo siki sabale nati sigi folo ni bo kolla ila baro le mode wajibo le mimano ni to kolla o batabo itama sigi flanyo isenano ni o no fana sembentila o fana batabo ima ila kito ita mi to sigi sabanyo wala munti ide ha ko akana diye e kana bula mo holko e kana bula mo holko e fana kana sifake ila kito yanta hanone donc hatugu dino ni atala ha matege nyenes ajja wa jalla kila sallallahu alaihi wasallam aha kila bela sile femfen nasen na fa hafo nyenne femfen fana nasen toro aha fo nyenne nimbula tawkan na ni khaira nimbula tawkan ni hera bani ngobla dro matam fam la tana kutato nse mantoro kutasoto menga jahu hasha doti donc wala hake dingrao to mosi hakiltu no betege
donc atondi mo men fa be lalilo ni kala daji go jamanu a hakan men la kantala daji go jamanu lalili la hakan kele nyadi a ke fola londo bi buru ibe men fola ya ki tolonne ibe kitiment gala te ha lonne ibe kuma la kumen fana mai ha lonne kumen mu iman kan kuma la kuma inta men kalma iman kan mo hojala gila ni mangi ya maka hatinyaro kele voilà ibo to butu ya kam kele folo ila nganne ite kawondo men balate e ko nje sigirin bulu men majante ni man kan kele nganne kutawo kan bulla ada bele wonyale almut atlo fananka fo hakeli wajhi allah wala al ikhlas yani qalsa afo ibe mo wala lila ala leyen hatugu ite batala hafo ni mani voilà donc men malo ya nya fo fananye yo ke lillahi kana la kuokuka memu dunia kuti e kana la kuokuka memu nganne kutati namake lillahi wa rasulihi wala inganne hakio foloti hatuga tala ajja wa jalla akol wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din wa kamala wa ma foloti ya khalisa atala nakili nga flanyo ho kono to dia hanyo nali ahakeje yakan ahake nganne khalsarinka ahake mun fanankan birrifuqi wallayni hake doy mo la li sembola ime mo la li bana nikan ime mo la li ibado hayakan ime mo la li ibe kuma fola e mese gala la wonte la liliti voilà ima fo ma ko lalilo wala ke ko lalilla kan halalilo ke hinnante yala hatu kila sallallahu alaihi wasallam ako ma kana ar-rifq fi shay'in illa janahu wa ma naza'a min shay'in illa shanahu rawahu muslim ako sonia hinnante ya hako ke doyi hakeku hani hakillata ako nena mambula kuto fa hako masiti hashati dingira anena mambo ku faranto fo ko ake ku ngai deringati fo ake kuti nyaringati na kilingalu nyohon na le meke sembela ameke nyohon nanola ameke nyohon doyala ameke nyohon kafante yala ameke fuila fo hanyo hakole lalo ha hinante ya fo nyohonye voilà donc kumo gulinga fo nyohonye atala fanga ajja wa jalla ahani baile muhoma men ngafisa muho beti men fundo habu muho beti men be kamaliri muho beti men kusan kunyi ma kele muho beti men na hinno habu muho beti wala muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam atala kaya nyadi suratu ali imran akofa bima bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim akofa bima rahmatin min allah linta lahum فلو كنت فجا قليل القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر atala fan ko kila sallallahu alaihi wasallam ko atala manson atala fan la make moto golenti atala make kato golenti atala make mo sonde mejarenti atala make mo jahuti atala make nganne jahuti akwa atala fan la hinnante ya wala hike ishoni ata iketa mo shoni ari ngalati ni tun keta mo kato golenti men kuma jaa jaho mo holien ko jama be jensen na mo male na kilinga ha kuma ku mo holien na fa bala voilà ita fa kele mo na fa ma batisai me kuma nya sake mo holi borima wo sekele voilà na ja tala fa ko kila fa bima rahmatin min Allah linta lahum law kunta fajjan khalijal qalbi la anfadu min hawlika ni tun keta mo kato golenti kuma nya haja mo holien ko be jensen ni malanu walaka anatala lina akofa afu anhu muhammad be kuma li yaja huma labutu ni be daji go kurmo leli ma ita hayam fawma wastaghfir lahum ya hafatala kien balhum washawiruhum fil amr ini la kamalo be ini danya la timo be ini fundo la bunya be ikara ku kifa made ila saibolu itonyini nkakene ishawura nyoya akoto I consulter ko makene ikilinka na decision tawonya donc atala haya mari mushawara tola baranta fono faida adam tafatawakal ala Allah wakembe ayo nyatu mafan o kamala na hakili ngalfonga daji go leta nimbe ha nyimfaha musai hafunga kan kumala nyohon nyadi ngaka nyohon tomtal nyadi ngaka nyohon nalila nyadi ngaka daji go jamanta la halo nyohon ma na hakili ngalu
mbesila nin ku shamanna ku man toro shaman fana be bulare nyom fa mo ma fanga la tuma do beje inshallah man so fana foni sriato hala duwa kan wol shen nare bari fonga sharia ngala ta folde atala hammen fo fonga bara wol folo de atala hammen fo wala ke Abdul Aziz ibn Daoud Abdul Aziz ibn Abi Rawada Abdul Aziz ibn Abi Rawada أكو كان من كان قبلكم إذا رأى رجل من أخيه شيئا يأمره في رفق فيؤجر في أمره والنهي وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغرب أخاه ويحتك شطره أكو مهو من ترتا مفولولو الفا فولولو ألنتولو سألنا الفا فولولو مثلا نكمولو الهي سالم كان مبارك رحمه الله تعالى نقول لا شيرة ولا سعيد داجي ولا سعيد jahala salam suale ni wol daji gol sa a tabla alfa folo men tamta ni hi daji gol sa hila kol nya faye hila bari nya jok nya faye wallahi isalo ha fo konta ta makay la salamadi nda kuma kan nyonye ul harfuta nyonye nyam nan to nda kuma kan nyonye onya bi wala ha nyonye jokki nyoya nyam nan to nyonye jokki nyoya ka wonya wala nyonye horoma nyam nan to nyonye horoma ka wonya wala hila bari nya to ta ma nyam nan ta ke ka wonya nkana nyonye bo hodu nyonye de so moto wo ni ko mo folon no la kudoji bari ngala koto isalali hinnante yalle se bara justato isalali sa fatande avec fitnanti banna kilingan mo butugu ni ko kite bi bari ngala lila horma farasholo to ibi bari ngala horma farsala la haladi ijala diminale voilà e bala diminal ten voilà donc ijanga ibelal fana parce que ni misal to mo hokumata Facebook la mok mata WhatsApp la mok mata WhatsApp la ite tata kudo jala kumoto même mambete ya akili afanga akili folo ya faye ijana kuma menketen abe bente ina hanyo fahamu doi guloto nya tuma do beje ni hakili malama afanga na bentato ha fale manyi afanga se na anatebe wala bani ite jigita no kibala kumoto be nae betulu balla antebe na made ila kumo al na treto nya faye mutugu antatala afarambe jigilale hana ita mola kitele mankumaku itele hakilo ado itele de tonyato itele keseto donc nate kurata nyamenna ifana se jigi voilà ay kele munje na butu nyonda no jedam tala jele antol fana butu albari ngemen balla murli nyonda faso senanare fitno se no habilo to fitno se dun sate ko na dun communauté ko no hatu nyonda faso le jebatsa nala anin kila mogol melbe kila kilinto wol sena na nyonda fase de to nyanyi na butu nde jena nyo na fasa kan la kumo nte jemen na fasa la tele mabe wonte nyanyi na ko wala nyo na fasa le senare problème dum bota minto alla nyo na li jamato nsena si o dingra masai ni adiata tala iyo nsena hakilo di nyo ma hafo hanyo na li do ila wala hani muntamita khalifatu al-abbashin ithamenya ka al-mamun ibn harun ar-rashid radiyallahu ta'ala anhu na misilma ya manso do tumu mo do na to wala li ala man sia sigranga barabe kuma la empana sabe kuma nya fatinga fanana abala lila do mo ko sabe abala lila shonia tato mamunu kae akoyo iteke akokuma doila nali doila akonna li doila yo katala mo kile menga fishe tati mohoma nda fanan men fanan na kurunya haja huntati aldo na mede tabe atala ha mo kile menga fishe tati mohoma menga kurunta fananti batala ko yenyadi Musa alayhi salatu wassalam wa hafi fishe tati le aho ki men ma mu firauna lati nda fanan kurunya nya man firauna ci bare Musa ta to firauna kan anata ta haruna atala ko yenne فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى شوتها كنا اكونا تاتا الكما يندويلا من سولو مودي الكما يندويلا تومان دبي جال الكما لا اساتا لا حكيلو بما سيغرين اسال لكم ولا ما تومان دبي جاتا فام بني كما تام هوين الى كما دام تو فلي هانني اجشو جاني le groupe na ujo to groupe ibe fuyu fola mutu wojedu na to so wala ba ante jigila hakilo kon la butunde donc ajina lo la hakilo dama tafe atabi ta jabila menna sa tataji mira ka wala makwa wala atabi ta leben na nyamenna ataji mira dam tala wala makisan
wala itala ko montana fala da ajimira la tadi tele ben nyamenda o kamala ninga misalota mo men be mo holale labi kawandi bolalu hakili malu konto dielu la lilani malu ali ngata jonna sagate wala Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam memu konto die beto fi samanteti memu la sirla beto fi samanteti atala ha menki khairo nyiti atala ko la khad kana lakum fi rasulillah uswatu hasana ako ya khala nyima babe Muhammad men na koto alu wala men tammitani fonni ketema bari isalamu inti mbari ngala janna me betege ala lamme hakilola altum bala mela Allah hantel ala nyinanta kuda ala ke ko Muhammad rasulullah wala jal nyako sallallahu alaihi wasallam abala fundu bete ya italalla abala nyima ya italalla abala fahamuro italalla abala hera longo italalla ni muntamita kila la koto sallallahu alaihi wasallam e ko fonni ke do nata kila ya sallallahu alaihi wasallam fonni ke naring ahilo ko mafai ikangala di kila sallallahu alaihi wasallam ako ya nabi Allah ta'adan li fi jina ako alla kila me di nyanya fonse jeno ke parce que musun tanku fada mantoro bata sigina ime di nyanya fonse jeno ke mo wala son ko to godam jeno ko nin to bi mo wollemu donc njala be nakuma kuruma bumballa ibe jeno ke la jeno manya doje bole fala mala taade kila sallallahu alaihi wasallam amala ben fitnala mo wolle la son ko ke فساء الناس به فقال النبي نبي ما مفو نبي مقولة قربوه قال على رسول النجان دار بوين دار النار كم بولين جيتو كلا كاي أدنى كيشونو فدنا حتى جلس بين يدي أنا تايز كلا فاس أي تلو كلا أما دهيا ama kuma kurumfa ama ke hakilim tanti ama ke mo kurunti ama ke junubi la baralati ama ke fuiti ni kukuruma le ama fuir ama rapproche fusila tibabka ngato akumata hakilo la hatu yingenna man torodol jana imbla kuma kan fola akema yinika akaye atuhibbuhu li ummik ya layla ftamodo ajino kinala faqala kiko la aka ja'alani Allah fadak akon tafe mo hajeno kennala de kila kay ako kadhalika an-nas mbalon ko mo holfana mbo nyale la yuhibunahu li umhati mo wolfana amandi mo hajeno kinala akay ko tuhibu li ibnatik yala ila ftala mo hajeno ki di musola qala la aka ja'alani Allah fi fadak qala kadhalika an-nas la yuhibuna li banatihim akamba mo wolfana mbo nyale intafe mo yidi muso jeni akwa atuhibunahu atuhibu li ikhwatika akwale ila ftala le mo atuhibu li ukhtika ila ftala le mo aki bal muso laba qala la aqul la ja'alni Allah fadak aka qala ko kadhalika an-nas la yuhibbunahu li ikhwatihim akamba mo wolfana mbo nyale intafe mo ajeno ki bal muso la فوضع رسول الله تموت الكلاها أكونيولا صلى الله عليه وسلم على صدره كي يشيشما أنا تدعي قال اللهم طهر قلبه وأغفر ذنبه وحسن فرجه أنا تدعي كو هاتلا ترى كاتلا كيني سنمي سنيا هابو كوكورين كيما هاجنوب الخفري هاكيشي جيني كيما كي جينو ناتا كي جينو مانا دياي مومي bari hakilo men nala barata jankoro fundo men nala barata jakila sallallahu alaihi wasallam ajala ke na hakilo le itanyo honna ama doya ama kuma kurumfa ama ajalaji ama la hakimtanya itala ama la tinyari itala ama la fu itala aha hakilo le itala halonko ajeje no men kelete mo honte kering ari jeni kelalo ni lafta itosake wandi musho la baintate mo akitul mushula fuyanga nala fuyanya imbe atala fita ta fuyanya ke wandi musho la barama la fi mo akate mushula wala ka shambe je safu yana shamba njele akili isi mushulma akili ya parce mala fi muaki itolfa mushula surtout inala surtout di mushula surtout bal mushula bari wala ni taba imiro ma afonje tinyaro men kerete ni mo hake na ben toro lale mbay kana ke dola kila hake na hakilo itanyona chobo je nola ba hinante yani yin hakan na barala kono to dia kam fo la bulla
be hani hakilota. Voilà. Donc daji go men fana be nyon na lieto même be dasari mabi nabi nyon na lieto wala mu an takuna nasiha shirran ko kono to dia nga ke gulloti a tambi idoron nani bali nga doron na tema e ma fade ko Facebook la na mo ka woni Facebook la directement parce que ndala ko mo ente mo khada khada linta abenna communauté be khada khada mo la ko mante abele ko mal qur'an na ta be ma nyamenna donc ici so mo tara ko mais ça tara ko no manji itela kula de anata bele kan voilà kuma en fana kuma amunati abenta fa fol ba la nyinini aben concerner nen temen kuma la voilà o kamala ade be fana concerner ante mo khada khada li bana de la kuma be mo do de khada khada li e man ka kele jamato ya katigo kilale shirran ولا جانا فتح سرا لأن النصح أمام الناس يولد ردودا وربما لا تقبل النصيحة بل يزداد الأمر سوءا ولذلك خير كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يحرصون على النصح سرا ngalo hafo hanyona li geto mo tema wala jamato Facebook la Facebook mo jal Facebook la hamola li Facebook la hamola li WhatsApp la hamola li WhatsApp to jamato alla radila sitilla beden situlla jamato ya mola li je na kilikala fo kyala li mala li otonte ko na shihatu barajo sedi oto na ideal ko anu kulu kemme nya tifaji asafra ya ko anu fan kunturo karanje na idia ya kila la hadisho benya tifa sallallahu alaihi wasallam na fanta wo mala fo fi haka akenya lema hamola li ibari na tinyaro ke afayen guloto munna ni afayen geto ko munga men fosai wole be kele sabuti fanga ahiban ka wondo mutala ibe men fola ahiban ma ahibala wala hibala fa da aita mo la fa ija kiri men on dati ija kiri tin Allah ta ta tin Allah ti ija kiri hakilin ta 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 hakilin tanti ija kiri jahilo ta ta jahilti afarki gerla ka wala ita mo holla parce que iyana ala jahili ya ita mo holla mo holla iyana la hakilin ta ya ita mo holla iyana la kulombali ya ita mo holla iyana la kalabanti ya ita mo holla donc afarki gerla la fa ma ku mo holla ya kotola ni hum saban sa ma bola jele na hakilin ngalo wala c'est un problème na mo yima dolko mo yima tumna ko nya na mo yima dolko akoma wa ada akhahu fima bainahu wa bainahu fahiya nasihatu adi akoni mo ngi men ngi bari ngal da aldoron na tema ya hakili koma ya la bo jamaate hatta halali non te hakili telephone wala ka sa ngi la kuma kan la mesiti kon sa ende ka sa ngi la kuma kan la me Facebook la sai bare fayda ila kuma ngole atade ima amankan keleta ni sekete ka sa ngi la ka wondo le mesai ba ya kulu ka sa fasal nyame na me fasal wonya de alfulo doron tema bani afa siti kan na kilibata fitna ma hayna tema wala ke mo bayin ko koni bari ngal dal fulo doron tema ibat nasihatu lo joti bari ako man wa'adahu ala ru'usin nas fa inma wabaqahu akoni mengi bari ngal li ali ato nyala faye bani afa jamaatu le jana be khule jana ngay bele voilà Fudayl ibn Iyas radiyallahu ta'ala anhu wako ako al mu'min yastur wa yansha ako mu'minu la semu sutura halali halaka yisutura wal fajru yahtik wa yaqdur wa yu'ayru ako mo kurmo wo semu khor fasal ha ngaybe ha behu wala ha ngaybo la gela la halakin tanya ita mo wala nakilingen wonta la liti fo mo fol mo holye l'imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu l'imam Shafi'i ba mbebe men kalama na ke mo ta men ko Shafi'i ba l'imam Shafi'i ba rahimahullahu ta'ala wako akoma wa'ada aqahu shirran faqad nasahahu wajanahu akoni mo men ngabari ngala li gulloto ibati kono to diama ibata mashiti ibata sutura ومن وعده علانية فقد فضحه وشانه akoni menga bari ngala li jeto betema Facebook la WhatsApp la aki jana ngai bele ijana doho yale jana mawura le ijana ngai bele ijana malu yale ha ngai be al mal ya ha ngai be voilà yo l'imam Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala يهما ينقل عن أمر السلطان بالمعروف والنهي عن المنكر كم واسع من سكيل لي نادي
ako in kunta fa'ila wala budda fi ma bainaka wa bainahu ako ni man kisi masakila lima ala li alflo don tema mo iya kam mo men bunyala e kana la li jamato kula memutinyaro tama fangana afa ya alflo don mo ni la alfa ini koto mo ni bala lila ala li horomoka ha ka alflo don tema fuita metal tema no monte bala kalmanta fanan torola bani ala li jamato mo kutala bwa kalma wala bala bala nyonna ninga limamu Shafi'i la shugo nasa rahimahullahu ta'ala ako jammenna ko ta'ammadani binusihika fi infiradi ودنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى اجتماعا فإن خالفتني وعشيت في قولي فلا تغضب إذا لم تطع لما شافي بمنا النجا أكوني بنا ليلا ولا أكون خير إلى ليلو لا مفلو دورون ولا من كيلين إتنين تكيلين akoya fatan nali iso bon nali kem majamato ali man fem fonyen jama kento ninga tinyaro ke kana fonyen jamato wa limam Shafi'i la kamere nyinde bi kuma tide nda sa kuma fana na kumante kafili limam Shafi'i be jale salam soare man janga fa man dam to menna wolon na balu majabu karmo bayi mo hol be menna majabu ka majabu ba na no membe duna kono wo majabu ba karmo kilinga la kamete akikana ni bala lila kaliflo doro ko yake nyi shobo nyina ha fo ki bala lila jama kento ako bawo lalilo mogolte ma ko nono la bala no ma be khuro dole mu amola li jamato ma be khuro dole mu akanto le mela ako ni non imanta hala kumome imanta hanna kumome ngana men fo imome mai kana diminde nimila ya maro mutade ni ngko enki kana nali jamato imome ni tata nali jamato nimila ya maro mutade tata bula nyona je mbali mandiminde wala ni do hole munti nko ye ikana nali jamato ni ben nali la akem vulo durantema ni tata nali jamato ube ida talibi le munti ube idin na munti ida da ko kiben doya le mo hol tema mo tere da hay fandi na ma kar mo hol mo sariya man shongama ni bi le mo hol lila al flutron parce que ni ala li jamato na tati doya je e fa la conséquence la ko voilà e kana ina la fo itele jana kudo ke même manke ibnu hazmi faranko rahimahullahu ta'ala akwai ni be mo la lila ki halali gulloto kara kelan kene moto e halali fanan date malaro la e kana bayen kuntubala kumo date malako la amasigira hay hafaye ha fahamu na tra mo le ma da fahamu date malaro to la isa busila balal ko akenyila kumome hatugalle kila alayhi salatu wassalam atala kaina ajja wa jalla ako wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha akoni bila lila ila li kulala mensi membe danna sirin wala mo mensa ke hatinyaro dabruka nakilinge wo fanantu la lilo fana ha waqtu la saha wala ha waqtu la saha be mo la lila waqtu men kono ha dingra la saha be mo la lila dingra men to ha ko fan kenya yebi e kanna mo la liwonya ala li dingra la saha ha la li tumo la saha ibe kuma men fana fala mo hoye ha waqtu la saha wala kuma do beje sina ti siti kan sai mais natara fitna waqtu lem e comme mbata yim fana kuma ton ko jango le sandol muindi ko fitna ba sa mo fana fo ba sa ngalati fitna waqtu isa kuma do fo mo hoye fitna tato waqtu mena asejela la shewa asegolo fanga la bahadima fitna waqtu ni afa ya sekele wala mwaka ne ho waqtu fanan koroshi ila kumolto donc mwaka ne ho kul fanan koroshi ila kumoto donc o kamala yo kawandi bola fanan la lila fanan mo membe mo holla lila ite men jafala ka say nyi manyi a tara kula mu ite fanan nakede iba ite men jafala mo hoye ko nyi kya hanyi a ke kuti ite fanga baki kanede donc o fanan mu important balati kawandi boto donc ibe mo holla lila ko ite fanga nake ibe mo fatan la ku memma ite fanga ba akika mo station ke no ali ni wulu dinga lembun kolla ni ite ba ite est-ce que suna fo li dinga ko fani afo man ite fani afo kanya kotola ite dum matala example leti
voilà isuna fo dinga ko nyimmanyi ita fa ba ke ka nya ko tola misal to ibe cigarette mingala idinga nya ko ta bi yele cigarette mingala atuna ya karanga limitati est ce que ta fo dinga ko cigarette minga manyi imena fo la donc wala ke ita fa ka adaji go la bara la te foro daji go ni ma men ni jela lilo kelala il fa ka ala bara la ti wala hake aballa swadu رحم الله أبا الأسود الدولي وكو أكو يا أيها الرجل المؤلم خيره هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لجنس قام من الضنا كي يستشفي منه أنت السقيم لا تنهى عن قلق وتاتي مثله آرا عليك إذا فعلت أجيم أبدأ بنفسك فعنها عن قيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل ما تقول ويقتدي بالقول منك وينفع التعليم نحكي كما بارجي جانتي أبو لسود لا بانجين كلا أكوي تكيو من بمهول لليلا من بلاليلو كلا أتنولتين يا لا إيه فان لليل فلو yala ila lalilo ila ya mel lonten ay ta fanga na fale ide mo wala lonna menna yala hita fanga na fale ba ibe baso nya sifaka moye ni mu dal ni dangar karta baso loti mu dangar karta baso loti ije baso mem fola mo hol yente ko mu baso loti wala jangare ita fanga na jangar sifa be sigiri wala e kam baso dili fanga le foloma baso na ita fanga na fa esa na mo wala ile jangal sifa yentu mempanal de banta ba sikal data wala ke ta kende ata wala bani man ta oke ite bani jangal be sigiri wa fala mole ko ile jangal ka ta misal to jabeti bitala e wata jabeti ba so fellare e ba fala jabeti to dole ko jabeti ba so minti kana fa bala betege ite bani jabeti be sigiri ta fa anta itil seka ya nakil ngo joga ya la fa mo fakati voilà donc ni sani ha mo hol tombe mbaso ma ite fa dum man kende ifa fula ba so inta dai ko ya kende ya voilà e kana mo holu fatandi daji godo ma ita fanga bakeka o mo ngai be bale ita kanita fanga hoke ako fola ifanga ma i ha fatandi ala kurunya tala tinyaro tal hawye yato ako ni hoke ita fanga batake kulo na bati ila ka wondo fananse mutano olto mo hol se bulano e ko fananto ila la londi dulo fananse muna fandiro ke olto donc o kamala na hakilingalu mohaka daji go letala nyimfana mu lalilo daji go dolati e ila lalilo ngake tonyale fanga tu quoi ça fait comment même foka tonyale mu voilà parce que kuma bebeje kuma ninke nyele mbatonyante misalo to ninga misalo ta sai faraun lanatullah alayhi ahamen fo ala moholiye akoma araku illa ma ara wa ma ahadikum illa sabila rasali akom ndal ari nde fem fola lente fonta hamen je heroti ndal to menna din kufal mate men manke kando siloti bani asa ala ko moy nin to nyala hamunu ba fe na fa be filirin wo sam holo no sila kanyadi wala atafanga be ala kutala abata mariya fa kila fama abata ke ala le jongo beto mo kurmoti wo se kando siloti tan mo hola nyadi ba ala kuma kenyi ngelemu ni ko mo na nyaje kuma kenyi bari amambo adun keda amambo kumo dun keda wala kiko firawuna amen fo membada mayen ako inni lakuma lamina nasihina akonta be konto dia kumo fola me afani wala ala kumo to konto dia alamu me afani ala ulta kudolo tatinyala ulma iko ngamen fo lu hilori do koma hibari ngalali ita halo kije men fo kayen wonti kono wala ija fe ha hajudo le tatinya iba fe ha do ya do le shama iba fe mo le tega hakilo to iba fe am hol la kurunyale la ita lawon tel liloti fu intiya to fana fo junubo o kamala na mo fololu ha example samane itanna mena kumo lo janya bali nse al hasan ni al husaini radiyallahu ta'ala anhu kila mamanin fulo wuri fulo ake ba dole jelunda sarji mutola baraman kusan fe at sarji ke kuka ke ba man kusan sarji mutola badi nati la manon sai hafo karman sai jake kanyami na tente asemalu ke ba kotola masemalu foninke ni fulo kila mama ni fulo yi e hamunke e fulo na ta ke baya yisi ke baya ke ba konto
e ko ke baen ko ndeni ne yenyon soso kante salji muto kenyato nde si salji muto nyamenna ate koko nyante ate samte yamen nde dum fana manso makwa njafere mvulo be salji muto inyala alko ise kito lante ma mvulo to men kusa ali ala tade so ijanna ke bakan ke ba halu direct afo ijanna tel la lidula bari imaja mangala parce que manna ni ndo ya taka e kaye ne ki fulo bata nyon soso salji muto nyalama donc ki ba fe ko ke ba yi ko to bula salji muto nyala ki be salji muto la kenya ke ba nyala ko ke ba hala sa ay fulo men kusa salji muto la ke ba ko kontele man kusa salji muto la kal salji muto ngaji alba ke nyame na al ko nse kusanya e wata direct amandimi voilà ina salji muto ke ba nyala ha se kenya men ke ba na taji donc bani nataka al halu do manu ke ba be diminale asa toro donc o kamala na hakili ngadu nyohonnali aseke tenne aseke doilela aseke hinante yalla aseke hinolla kudol be nyohonnali to hambi nimbolle ke kan nte nyohonna kuma mutala nte nyohonna lili kamme mutala nsanande nyohonna ka salme mo kuma kamme ka salbe mo doyala ka salbe mo nanola ka salbe nyinna esa taran dolle faante ko la tahamaka atahama nyama mo si bari ngala lila alfulo doron bari ngamela li public kan voilà Facebook mo public leti WhatsApp mo public leti WhatsApp mo public leti donc a table do kutalla nyohon nali eno na hakili ngal nyohon nali ntede e ko mo batata mbi akumoto alfa menu bangeta ko to na lonna ba menu ni kumata ko ka nyohon nali se kenya mena ni bi bari ngala lila al ko ya barajo stato a folfolo e ha khalisa alaye ibi bari ngala lila alale hatu wata la ko ka habari nya judo joki donc ibi bari ngala lila inganne halsari ngalla inganne konoko nate mo wolon e halo ka tala wo halonne nchota wallama yastafuna min an-nas wala yastafuna min Allah yastafuna min an-nas wala yastafuna min Allah isi nuhum mogolma baymi nuhum alama ini nganne ya fenfen nganne e halo kala bo kalmale o kamala lahido natoro timmale na hakili ngalu inshallah ni ngata na foje al sobita menna hambi al sento ale na numero be kerne ali messagerie la senon kilala hanali odingrato comme nyana fo nyamenna bari nyala lilola hinante yala lilola nyohon muto la lilola nyohon kano la lilola alenga nyohon na liwonya alenga yamfa nyohon ma alenga nyohon tuje wala mo heroti inshallah altala fadanyen mbe fuyi gere madungala dunia kolemu ko ni hake ni maka se kenya menna yaro katala bi makononi o kamala ni holo ko manso men ngida alayka raqibun abe isurveye kanne abila sa kanne abi kenya be kalama ili mayere man yawo nyanne ma atala ba kalama i kenya nyanne ma ala ba kalama isi no molma baymi no hunna alama wa kamala alingan sunne me giya alaye alingan tilin alaye alingan so ba ala la haram wala kuma kanto ke barato domu fento alingan so ba ala la haram wala haramo mu fitino lati me dante fitna menna a fitno sembo habu wal mu hike ala la haram wala amandi mo holla ni shitano baringalu asi ake dunye ni harfolo farantata janya safa hambi ko ngafo nyamenna ni mengan na kumo inje ko kuma betelemu isa partager inshallah alkana nyina hafo kombe ngane akan kala muntibi wala mbemba la kitabolu yite ben hayla londi ko le kendeya hayta dunya la ko jahala sal musware hatawma dango femfen nintambita nyunu bengane hammo imutako waketa londi ko eti kitabo ni wol fita futa tubale ashama le fanamu men wol fita jahangol bulla awu fita tubangol bulla wo kitabu mbalbe ken nimbe hawo ken hammo tsai inshallah ngalondi ko ken hammo tinna tuba sa te kono ngalondi ko ken hammo tinna kakande sa tella ngalondi ko ken hammo ti kindia ngalondi ko ken hammo ti senegal kono ngalondi ko ken hammo ti gambia kono ngalondi ko ken hammo ti mali kon la jangol be jawo janni ngalondi ko ki hammo ti isatra ni ngoke mata janga ya hakodi matampanga hakodi o kamara inshallah mbal bele ni kontona mbafala den ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.